बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। खुदावंद आलम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 6 में वज़ू के मुतालिक इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, नीज़ अपने सरों का और टखनों तक पाँव का मसा करो। इस्लाम जहाँ बातनी पाकीज़गी को अहमियत देता है, वहाँ ज़हरी नज़ाफ़त और जिस्मानी सफाई को ईमान का हिस्सा करार देता है। मुस्तहब है कि इंसान हर वक्त वज़ू की हालत में रहे। वज़ू के भी बड़े फ़वाइद रिवायात में वारिद हुए हैं, जिसमें दुनियावी फ़वाइद भी शामिल है और उखरवी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। इंसान अगर चाहता है कि खुदावंद आलम मेरी हाजात पूरी करे, उसे चाहिए कि वज़ू करे। जैसा कि किताब वसाइल शिया पहली जिल्द सफ़ा 233 में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो शख्स वज़ू के बग़ैर हाजत तलब करे और फिर उसकी हाजत पूरी न हो तो वो अपने सिवा किसी और को मलामत न करे। हम में से हर शख्स यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी तूलानी हो, यानी लंबी ज़िंदगी हर बंदा चाहता है, तो उसे चाहिए कि वज़ू की हालत में रहे। जैसा कि किताब आमाली शेख मुफीद अलैहिर्रहमा में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कसरत से वज़ू किया करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र तूलानी करेगा। आजकल हर बंदा गम व अंधों का शिकार है और इस से छुटकारा हासिल करने के लिए बड़ी तगदो करता है, लेकिन इस्लाम ने इसका हल भी हमें बता दिया। जैसा कि किताब तफसीर अय्याशी की पहली जिल्द में यह जुमला लिखा है कि कौन सी चीज़ तुम्हें इस बात से रोकती है कि जब तुम्हें दुनियावी गम व अंधों पहुँचे तो वो वज़ू करे और मस्जिद में जाए और 2 रकत नमाज पढ़े और दुआ करे। क्या तुमने खुदा का ये कौल नहीं सुना, वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, कि सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहूं, अगरचे नींद की हालत में भी हो। तो उसे चाहिए कि रात को वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाए। जैसा कि किताब वसाइल शिया की पहली जिल्द सफ़ा 235 में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स तहारत करे फिर अपने बिस्तर पर जाए तो वो इस हालत में रात गुजारेगा कि इसका बिस्तर मस्जिद करार पाएगी, यानी सोने वाला इबादत गुजार शुमार होगा। बाज़ लोग बेचारे फ़क्र व फ़ाक़ा जैसी मुसीबत से दो चार होते हैं, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा, अगर वो फ़क्र और वसवास का ख़ात्मा चाहते हैं तो किताब तहज़ीबुल हकाम की दूसरी जिल्द में लिखा है कि जो शख्स रात बावुज़ू होकर बिस्तर पर लेटता है तो इसका बिस्तर मस्जिद की मानंद है। अगर उसे याद आ जाए तो अपने बिस्तर पर ही तयम्मुम करे, तो ऐसा शख्स गोया सारी रात ज़िक्र खुदा के साथ नमाज में मशगूल रहा है। किताब वसाइल शिया की एक बेहतरीन हदीस पहली जिल्द सफ़ा 236 पे, जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं कि जिसकी वजह से खुदा तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर दे और नेकियों में इजाफ़ा कर दे। अर्ज़ करने लगे, जी हाँ या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। फरमाया, मुश्किलात के बावजूद कामिल वज़ू को अंजाम दो, मस्जिद की तरफ बकसरत चल कर जाओ और एक नमाज पढ़कर दूसरी के वक्त का इंतज़ार करना। फिर फरमाया, जो शख्स घर से बातहारत होकर निकले और मुसलमानों के साथ नमाज जमात पढ़े फिर वहाँ बैठकर दूसरी नमाज का इंतज़ार करे तो फ़रिश्ते उसके हक़ में दुआ करते हुए ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहमहु, ऐ अल्लाह उसे बख्श दे, ऐ अल्लाह उस पर रहम फरमा। किताब नसीम बहिश्त में सफ़ा 35 में हदीस है, जिसमें मौला मुत्तक़ियान कामिल वज़ू अंजाम देते हैं। हर उज़्व को धोने के साथ मौला दुआ भी पढ़ते हैं। वज़ू के बाद अपने बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया की तरफ मुतवज्जे हुए, देख कर फरमाया, ऐ मोहम्मद, जो शख्स मेरी तरह वज़ू करेगा और ये दुआएं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला पानी में इस्तेमाल होने वाले हर कतरे की तादाद में फ़रिश्ते पैदा करेगा
جو قیامت تک اللہ کی تسبیح و تقدیس اور کبریائی کرتے رہیں گے، اور خدا ان کے اس عمل کا ثواب وضو کرنے والے کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ دل کا اندھا نہ ہو اور بخیل بھی نہ ہو، تو کتاب وسائل اشیاء پہلی جلد صفحہ 239 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو اس سے وضو کے بغیر ہم بستری نہ کرو، ورنہ اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ دل کا اندھا بھی ہوگا اور بخیل بھی ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے، تو کتاب وسائل اشیاء کی پہلی جلد صفحہ 292 میں رسول خدا فرماتے ہیں کامل وضو کرو، اس کی برکت سے پل صراط سے اس طرح گزر جاؤ گے جس طرح بادل گزرتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھا کرو، شاید کہ تم اس کی برکت سے دوزخ کی آگ کو نہ دیکھو۔ کتاب وسائل اشیاء میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے تولیہ استعمال کرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو وضو کر کے تولیہ استعمال نہ کرے حتیٰ کہ خود بخود اعضاء خشک ہو جائیں تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آج کل پرفتن دور ہے جس میں ایک مومن نوجوان اپنے کو برائیوں سے بڑی مشکل سے بچاتا ہے، جبکہ برائی کے مواقع سامنے ہوتے ہیں۔ قدم قدم پہ فحاشی، بے پردگی، بے حیائی، بدکاری نظر آتی ہے۔ تو جب برائیاں عام ہو جائیں تو یہاں پر نوجوانوں کو مولا متقیان علیہ السلام ایک نسخہ بیان فرما رہے ہیں، اگر اس پر عمل کرو گے تو محفوظ رہو گے۔ کتاب جامع احادیث شیعہ ایک بہترین حدیث جس میں مولا متقیان امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے، وہ وضو اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر بالفرض گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اچانک ذہن میں آتا ہے کہ اے بندہ تو وضو سے ہے، جیسے ذہن میں وضو کا تصور آتا ہے، شرم و حیا کرتے ہوئے گناہ نہیں کرتا، گناہ سے دور رہتا ہے۔ ویڈیو کی دوسری قسط میں وضو کے حوالے سے فقہی احکام بیان کریں گے کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں وغیرہ۔ ان سب کے احکام اقساط کی صورت میں بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب ہمیشہ ہر حالت میں باوضو رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے احکام کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔